وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. قد ضاها مطلقا أبدا وما تذاب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لقلبه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في عالم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فتن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد عنتا قوما إذا جلسوا إن الولادة سفيادا بمؤختتني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن أمنا من شر نار وسراك ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سمر شيخنا ورب هذه الدين الخير أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Bismillahirrahmanirrahim. Mari para jamaah sekalian, kita lanjutkan pengajian kita masih bicarakan tentang Sirah Al-Immatil Madhahibil Arba'ah, yaitu masih bicarakan tentang Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan bahwasanya tidaklah ada satu pendapat daripada pendapat-pendapat imam-imam yang empat, yaitu Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, yakhruju an aini syariah abadan. Pendapat-pendapat mereka tidak ada yang keluar dari ainu syariah, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua pendapatnya itu merujuk kepada qala Allah, qala Rasul. Berfirman Allah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga salah seorang ulama menggambarkan dan menuliskan mata rantai belajar daripada Al-Immatil Madhahibil Arba'ah, yaitu yang pertama adalah Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Beliau ini an-Atha an Ibni Abbas an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Jibril anillahi azza wa jalla. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, beliau belajar kepada Al-Imam Atha, ulama zaman tabi'in. Al-Imam Atha belajar kepada Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma belajar langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Al-Imam Malik radhiyallahu anhu, An-Nafi' an Ibni Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Jibril anillahi azza wa jalla. Yang kedua, Imam Malik belajar kepada Al-Imam Nafi'. Al-Imam Nafi' belajar kepada Al-Imam Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Al-Imam Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma belajar langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau langsung dari malaikat Jibril, langsung dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Al-Imam Asy-Syafi'i belajar dari Imam Malik. Imam Malik belajar dari Imam Nafi'. Imam Nafi'
belajar daripada Al-Imam Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan Al-Imam Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma belajar langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dapat dari malaikat Jibril langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal belajar kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i belajar kepada Al-Imam Malik. Al-Imam Malik belajar kepada Imam Nafi. Imam Nafi belajar dari Al-Imam Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau belajar langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari malaikat Jibril langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi semua al-a'immatul madhahibil arba'ah, imam-imam madhab yang keempat, pendapat-pendapat mereka tidak ada yang satupun keluar dari ainus syariah, dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, dari hadis-hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah beliau menyebutkan bahwasanya Al-Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau ini sama dengan Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, mengalami dua daulah kepemerintahan, yaitu yang pertama daulah Al-Umayyah, yang kedua daulah Al-Abbasiyah. Dan Al-Imam Malik radhiyallahu anhu ini lebih banyak mengalami pemerintahan dari daulah Al-Abbasiyah. Pengarang rahimahullah beliau menyebutkan saking luar biasanya Al-Imam Malik radhiyallahu anhu memegang syariat dari Allah Subhanahu wa taala, ajaran hukum dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga Al-Imam Malik radhiyallahu anhu ini akhlaknya, akhlak ulama-ulama salaf, sekalipun ilmu mereka sudah mumpuni luar biasa dahsyatnya, tetapi Al-Imam Malik radhiyallahu anhu begitu luar biasa akhlaknya, mencontoh meniru akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sama dengan murid beliau Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, akhlak beliau bagaimana? Pada waktu beliau mengunjungi satu masjid yang di kampung tersebut terdapat makamnya Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, maka Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu beliau salat subuh berjamaah dengan murid-muridnya. Dalam ijtihad beliau, padahal pada waktu melakukan salat subuh itu ada kesunnahan untuk membaca doa kunut, sama seperti di kampung kita. Kampung kita ini dari dulu sampai sekarang madhabnya madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Oleh karena itu kampung kita selalu subuhnya selalu membaca doa kunut karena mencontoh daripada kerjaannya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu dan ikut kepada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu beliau ini berijtihad bahwasanya ada kesunahan untuk membaca doa kunut pada waktu melakukan salat subuh. Tetapi pada waktu beliau berkunjung ke sebuah masjid yang di kampung tersebut terdapat makbarah, terdapat kuburnya daripada Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, maka beliau melakukan salat subuh berjamaah dan beliau tidak membaca doa kunut sama sekali. Selesai salat, maka beliau ditanya oleh salah seorang muridnya, "Wahai tuan guru Imam Syafi'i, kenapa engkau tidak membaca doa kunut? Padahal ijtihad engkau bahwasanya ada kesunahan untuk membaca doa kunut pada waktu melakukan salat subuh." Apa jawaban daripada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu? Maka beliau menjawab, "Aqnutu fi hadzal maqam bi hadratil imam wa huwa la yaqulu dzalika." Aqnutu fi hadzal maqam bi hadratil imam wa huwa la yaqulu dzalika. Apakah aku membaca kunut di hadapan makamnya Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, padahal Al-Imam Abu Hanifah sudah meninggal dunia, tetapi begitu adabnya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu kepada Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu sampai beliau mengatakan dengan kalimat tadi, "Aqnutu fi hadzal maqam bi hadratil imam wa huwa la yaqulu dzalika." Apakah aku membaca doa kunut di tempat ini
di hadapan daripada kuburnya, makbarahnya Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Sementara Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu tidak pernah berpendapat demikian. Jadi Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau menghormati pendapat daripada Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Sama dengan guru beliau Al-Imam Malik radhiyallahu anhu. Beliau ini salah seorang ulama yang sangat tegas, yang sangat keras memegang prinsip ainus syariah, memegang syariat. Mana buktinya? Dan beliau tidak goyah, dan begitu mulia akhlak beliau mencontoh akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai penguasa di zaman beliau, yaitu Harun ar-Rasyid, pernah mendatangi Al-Imam Malik radhiyallahu anhu sambil mengatakan dengan kalimat ini, "Da'ni Aba Abdillah ufarriqu hadhihi al-kutub allati allaftaha wa anshurha fi biladil Islam wa ahmilu 'alaiha al-ummata." Biarkan aku, wahai Al-Imam Malik, bahwasanya aku akan bagi-bagikan kitab-kitab yang engkau telah karang, dan aku akan sebarkan ke semua negeri-negeri Islam, dan aku akan paksakan agar seluruh umat muslimin mereka berpegang dalam madhab engkau, wahai Imam Malik radhiyallahu anhu. Bagaimana sikap daripada Imam Malik radhiyallahu anhu dengan tawaran yang menggiurkan dari penguasa? Maka Imam Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Ya Amiral Mu'minin, inna ikhtilafal ulama rahmatun minallahi ala hadhihi al-ummah." Wahai Harun ar-Rasyid, wahai Amirul Mu'minin, sesungguhnya perbedaan pendapat-pendapat ulama merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kullun yatba'u ma sahha daliluhu indahu. Maka setiap manusia, setiap hamba Allah Subhanahu wa taala mengikuti dalil yang sahih menurutnya. Masing-masing orang itu mengikuti pendapat daripada ulama-ulama yang sebelumnya. Contohnya Al-Imam Abu Hanifah dan para pengikut beliau pasti mengikuti pendapat daripada Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Maka Al-Imam Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan, setiap orang, setiap hamba Allah Subhanahu wa taala mengikuti dalil yang sahih menurut dia. Wa kullun ala hudan wa kullun yuridullah. Setiap orang, semua mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua pasti menginginkan jalan yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau menolak secara halus, tidak mau setiap orang itu mengikuti pendapat daripada beliau Al-Imam Malik radhiyallahu anhu. Yang kedua, para jamaah sekalian, Harun ar-Rasyid radhiyallahu anhu, beliau pun pernah mengatakan bahwasanya saya berkali-kali bermusyawarah kepada Al-Imam Malik radhiyallahu anhu an yu'alliqa kitab al-Muwatta fil kahbati wa yahmilu an-nasa ala ma fihi. Harun ar-Rasyid beliau berkali-kali bermusyawarah kepada Imam Malik radhiyallahu anhu. Beliau inginkan agar kitab Muwatta karangan daripada Imam Malik radhiyallahu anhu digantung di Ka'bah, dan beliau menginginkan agar semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mengikuti pendapat daripada Imam Malik radhiyallahu anhu. Bagaimana tindakan atau ucapan daripada Imam Malik radhiyallahu anhu? Maka beliau mengatakan, la taf'al ya Amirul Mu'minin, jangan kau lakukan wahai khalifah. Kenapa demikian? Lianna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fil furu'i. Dikarenakan para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka semua ikhtilaf dalam masalah furu'. Kemudian wa tafarraqu fil biladi wa kullun musibun, dan mereka semua berpencar di setiap negeri Islam, dan semua mereka dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Malik radhiyallahu anhu menolak secara halus, tidak mau memaksakan mazhab beliau diikuti oleh setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, Al-Imam Malik radhiyallahu anhu beliau belajar daripada Al-Imam Nafi' radhiyallahu anhu. Lama beliau belajar kepada guru-guru beliau, juga belajar kepada Al-Imam Abdurrahman bin Hurmuz radhiyallahu anhu muddatan tawilatan.
dalam waktu yang sangat lama, yang sangat panjang, bukan setahun 2 tahun, sangat panjang, puluhan tahun. Bahkan di antara murid daripada Imam Malik radhiyallahu anhu, pengarang rahimahullah, beliau mengatakan, siapa di antaranya yang sangat lama durasi belajarnya kepada Imam Malik radhiyallahu anhu? Yang pertama adalah Abu Abdullah Abdurrahman bin Al-Qasim, salah seorang murid daripada Imam Malik radhiyallahu anhu yang ada di kota Mesir. Berapa lama beliau belajar langsung kepada Imam Malik radhiyallahu anhu? Maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan, tafaqqaha ala Malikin muddata 20 sanatan. Al-Imam Abdurrahman bin Al-Qasim belajar langsung kepada Imam Malik radhiyallahu anhu sampai 20 tahun. Subhanallah, jangka waktu yang sangat lama belajar kepada Imam Malik radhiyallahu anhu. Bahkan yang lainnya siapa yang belajarnya sangat lama dengan Imam Malik radhiyallahu anhu? Yaitu Al-Imam Abdullah bin Wahab bin Muslim radhiyallahu anhu. Pengarang rahimahullah beliau menyebutkan, lazama Malikan 20 sanatan wa nashara fikhahu fi Misr wa kana lahu atharun fi tadwin madhhabihi. Al-Imam Abdullah bin Wahab bin Muslim radhiyallahu anhu, beliau belajar kepada Imam Malik radhiyallahu anhu selama 20 tahun. Bahkan beliau menyebarkan pendapat-pendapat daripada Imam Malik radhiyallahu anhu di kota Mesir, dan beliaulah di antara murid daripada Imam Malik yang langsung membukukan madhab daripada Imam Malik radhiyallahu anhu di kota Mesir. Sehingga Al-Imam Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan, wa kana Malikun yaktubu ilaihi ila faqih Misra. Sehingga guru beliau sendiri mengakui keilmuan daripada Al-Imam Abdullah bin Wahab bin Muslim. Imam Malik menulis langsung surat untuk muridnya ini dengan kalimat ila faqih Misra, untuk murid aku, orang yang sangat faqih di kota Mesir radhiyallahu anhu. Jadi murid Imam Malik radhiyallahu anhu tidak ada yang sebentar belajar kepada Imam Malik radhiyallahu anhu sampai 20 tahun lamanya, langsung belajar mengambil ainus syariah dari guru beliau Al-Imam Malik radhiyallahu anhu. Para jemaah sekalian, yang ketiga adalah Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, lahirnya beliau adalah pada waktu meninggalnya Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Al-Imam Abu Hanifah meninggal pada tahun 150 Hijriah, sementara Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau lahir ke alam dunia ini pada tahun 150 Hijriah. Pengarang rahimahullah beliau menyebutkan bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu setelah orang tuanya meninggal dunia di kota Gaza, beliau ini lahir di kota Gaza, Palestina. Setelah orang tuanya meninggal, setelah 2 tahun, maka ibunda beliau membawa Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ke kota Mekah Al-Mukarramah, tempat datuk-datuknya. Fanasya'a biha yatiman, maka Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau tumbuh dalam keadaan yatim. Wa hafizal Qur'ana fi sibahu, dan beliau Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu sudah menghafal Al-Qur'an di masa kecil beliau. Umur berapa beliau hafal Quran? Maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan, hafizal Qur'ana al-karimah wa huwa ibnu sab'i sinina. Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau hafal Quran sementara usia beliau baru 7 tahun. Subhanallah, 7 tahun sudah hafal Al-Quran Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Bahkan pengarang rahimahullah beliau menyebutkan bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau belajar langsung kitab Muwatta kepada Imam Malik, guru beliau langsung, dan beliau mendengar kitab Al-Muwatta. Berapa lama Al-Imam Asy-Syafi'i untuk menghafal kitab Al-Muwatta? Sebesar ini kitab Muwatta, tebalnya luar biasa, tebalnya luar biasa. Kitab Muwatta karangan Imam Malik radhiyallahu anhu dinamakan Muwatta karena Al-Imam Malik beliau mengatakan, aradtu kitabi hadza ala 70 faqihan min fuqaha'il Madinah fakulluhum wata'ani fasammaituhu al-Muwatta. Imam Malik radhiyallahu anhu mengatakan, aku sodorkan, aku tunjukkan kitab Muwatta'ku ini
kepada 70 ulama-ulama yang ada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Semua sepakat pada aku, sehingga aku menamakan kitab ini sebagai kitab Muwatta. Kitab Muwatta ini dihafal oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, kitab yang sangat tebal. Berapa lama dihafal oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu? Pengarang rahimahullah beliau menyebutkan wa hafizahu fi tis'i layalin. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu menghafal kitab Muwatta dalam kurun waktu 9 malam saja radhiyallahu anhu. Para jamaah sekalian, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu beliau belajar kepada, di antaranya adalah salah seorang faqih Makkah, yaitu Al-Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji radhiyallahu anhu. Sehingga pengarang rahimahullah beliau menyebutkan bagaimana ibadah daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, bagaimana akhlaknya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Pengarang rahimahullah beliau menyebutkan wa kana al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah qad jazza'a al-laila thalathata ajza'in. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu membagi malam menjadi 3 bagian. Yang pertama, al-thuluthul awwal yaktubu, sepertiga yang pertama beliau pergunakan untuk menulis ilmu-ilmu syariat. Sepertiga yang kedua yusalli, beliau salat. Sepertiga yang ketiga yanamu, beliau tidur. Juga Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan wa fi Ramadan yakhtimu 60 khatmatan kulluha fi shalah. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu apabila sudah masuk bulan Ramadan, maka beliau khatam Qur'annya selama 9 penuh sebanyak 60 kali. Semuanya beliau khatamkan dalam salat beliau radhiyallahu anhu. Para jemaah sekalian, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu beliau adalah di antaranya wa kana radhiyallahu anhu yaqulu, adalah Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu pernah mengatakan ma kadzabtu qattu wala halaftu billahi shadiqan wala kadiban. Aku tidak pernah berdusta sedikit pun, dan aku tidak pernah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala baik dalam kondisi yang benar atau kondisi yang salah atau bohong. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu tidak bersumpah, tidak pernah bersumpah menyebutkan kalimat wallahi wa billahi wa tallahi dalam kondisi beliau benar atau tidak benar. Bahkan beliau mengatakan wa ma taraktu ghuslal jumu'ati fi baradin wala safarin wala ghairihi, dan aku tidak pernah meninggalkan mandi sunnah hari Jumat baik pada waktu musim panas, musim dingin, dalam keadaan safar atau apapun. Kenapa demikian? Karena beliau begitu maksimal dalam mengikuti ajarannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala
ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.